یہ سارا بیڑا قاضی نے اٹھائے کہ میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا، اور یوسف المسیح کو حرامزادہ ثابت کروں گا۔ اس نے حوالہ جات دیے، حوالہ جات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان کا لنک صحیح نہیں ہے، ان کا کنیکشن صحیح نہیں، اس کا جوڑ صحیح نہیں ہے جو ابراہیم قادری نے پیش کرنے کی کوشش، اس لیے کہ وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میرا سسر سیمی سیمسن حقیقی طور پر پاگل ہو گیا۔ سیمی سیمسن یا میرا سسر جو سیمی سیمسن ہے، یہ حرامی ابن حرامی ابن حرامی اور ابن حرامی ہے، اور ایک حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ خود بھی مان رہا ہے۔ سیمی سیمسن خود بھی مان رہا ہے کہ حوالے بالکل ٹھیک ہے، جو میں نے اس سلسلے میں کہ یسوع جو ہے وہ ایک حرامی ہے، حرام زادہ ہے، تو اس سلسلے میں جو میں نے حوالے پیش کیے، میں نے کوئی عام کتاب سے حوالے نہیں دیے، میں نے آپ کی بائبل سے حوالے دیے، ریفرنس دیے، اور سیمی سیمسن نے بھی قبول کیے کہ یہ حوالے بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اس کے باوجود جب سیمی سیمسن سسر جی، جب تو یہ مان رہا ہے کہ حوالے ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں مان رہا کہ یسوع حرامی ہے؟ تو اب تو نے ایک اعتراض جڑ دیا کہ جی کنیکشن نہیں ملتا۔ اب میں کنیکشن ملا رہا ہوں، اور اس میری ویڈیو کو، اس بیان کو بڑے غور سے دیکھنا اور کوشش کرنا ہے۔ تو چگد ایک نمبر کا، تیری بیٹی نے مجھے بتایا کہ بالکل ہی بیوقوف اور پاگل ہے، اس کے باوجود کوشش کر لینا، شاید تجھے سمجھ آ جائے۔ تو حوالوں کے لیے سب سے پہلے ہم جائیں گے متی کی انجیل، اور اس کا 1 باب اور اس کی 16 آیت۔ اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اور دوسرے حوالے کے لیے ہم جائیں گے لوکا 3 باب اور 23 آیت میں۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا۔ اب یہ آپ کے سامنے بائبل ہے، یہ سکین آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ دونوں حوالے یا دونوں نسب نامے پڑھ کے دیکھ لیں پوری طرح، کہ دونوں نسب ناموں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ ایک طرف یسوع کو یوسف بن ایلی کا بیٹا بتایا جا رہا ہے، اور ایک طرف یوسف بن یعقوب کا بیٹا بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بات حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہ کنواری سے پیدا ہوا، کون؟ یسوع۔ اب یہ جو کنواری سے پیدا ہوا، اگر واقعی ہی یسوع کنواری سے پیدا ہوتا، اور یعنی کہ ایسی عورت سے جو مرد سے ناواقف تھی، اور علاقے کے لوگ بھی یقینی طور پر واقف ہوتے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر ایک کنواری حاملہ ہو جائے، ظاہر ہے اس کی جسمانی حیت میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اس کا پیٹ بڑھ جائے گا، اور بھی بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ علاقے کے لوگ، محلے کے لوگ وہ اس سے واقف ہو جائیں گے کہ یہ کنواری حاملہ ہو گئی ہے، حالانکہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، مگر یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ علاقے کے لوگ اسے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کریں گے۔ مگر چاروں اناجیل اٹھا کے دیکھ لیں، یسوع کی ماں مریم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا۔ صرف یوسف کو پتا چلا کہ مریم حاملہ ہے، اور وہ اسے اپنے پاس لانے سے ڈرا، جس کے لیے فرشتے کو اس کے پاس جانا پڑا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سٹوری ہے۔ علاقے کے دوسرے لوگ، ان کو نہیں پتا چلا کہ یوسف کو پتا چل گیا کہ مریم حاملہ ہے، جبکہ علاقے کے دوسرے جو لوگ ہیں، محلے دار ہیں، اہل علاقہ ہیں، ان کو بالکل نہیں پتا چلا کہ وہ جو ہے مریم یسوع کی ماں وہ حاملہ ہو گئی ہے، اور کیسے ہو گئی۔ بعد میں وہ بعد کی بات ہے، مریم بتاتی کہ میں اس وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں، یا ایسے حاملہ ہوئی ہوں، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ اب علاقے کے لوگوں کا یسوع کے بارے میں کیا بیان ہے، اس کو ہم دیکھیں گے
यानी कि यस्सू के आबाई इलाके का, जहां पे यस्सू रहता था, उस इलाके के लोगों का क्या यस्सू के बारे में यस्सू क्या राय है, इसको हम देखेंगे लूका बाब 4 और आयत 22 में। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी तअज्जुब करके कहने लगे कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। किसके बारे में? यस्सू के बारे में कहा। किन्होंने? यस्सू के वतन के लोगों ने, यस्सू के शहर के लोगों ने, यस्सू के गांव के लोगों ने क्या कहा? ये यूसुफ का बेटा नहीं। अब अगर तो इलाके के लोगों को पता होता कि ये यूसुफ का बेटा नहीं है, तो वो यकीनी तौर पर ये कहते कि क्या ये मरियम का बेटा नहीं। अगर वो सिर्फ मरियम का बेटा होता, यूसुफ का ना होता, तो इलाके के लोगों का जुमला ये होना चाहिए था कि क्या ये मरियम का बेटा नहीं है। और मजीद हम देखते हैं कि इलाके के लोगों में इख्तलाफ भी था। इलाके के जो उसके यस्सू के गांव के लोग थे, उनमें इख्तलाफ था। उसको हम देखेंगे मत्ती बाब 13 आयत 55 में। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? कुछ लोगों ने कहा कि ये यूसुफ का बेटा नहीं, कुछ लोगों ने कहा क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमा और यहूदा नहीं। अब हो सकता है, मे भी, इसमें मैं कोई अफसाना नहीं घाट रहा, आपके सामने हवाले हैं, मे भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मुमकिन है, 100% मुमकिन है कि हो सकता है कि यूसुफ बिन याकूब जो है वो बढ़ई हो और यूसुफ बिन एली बढ़ई ना हो, वो वैसे यूसुफ मशहूर हो। अब इलाके के लोगों में जब इख्तलाफ पैदा हुआ कि क्या ये बढ़ई का बेटा है, क्या ये यूसुफ का बेटा है, तो इस सिलसिले में लोगों ने क्या किया, इसको आप आज के दौर में जो यहूदियों ने, ज्यूज ने वीडियोस बनाई हैं, ये 2 वीडियोस हैं, वो मैं साथ लगा रहा हूं कि इलाके के लोगों ने क्या किया होगा। ये एक अंदाजा है, इसमें बाइबल रहनुमाई नहीं कर रही, तो आप वीडियो देखिए। Jesus is a bastard. I will have the last word. Yeah, 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 yeah. Jesus is a bastard. Whoa, whoa, whoa. But I will have the last word. Yeah, 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 yeah. Jesus is a bastard. आपको पता चल गया कि इलाके के लोगों ने क्या किया होगा। इसको आप देखेंगे कि इस पर यस्सू ने गमगीन होकर, रंजीदा होकर, उकता कर साफ लफ्जों में कह दिया, मत्ती बाब 13 आयत 57 में, और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यस्सू ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। जाहिर है कि वो इलाके के जो महल्लेदार थे, उनके सामने ये मामला आया होगा कि यस्सू के बढ़ई का बेटा है या दूसरे यूसुफ का बेटा है। ऐसा कोई मामला होगा, कोई ऐसी शोहरत होगी, और उन्होंने ये हरकतें की होंगी। यस्सू को हरामजादा करार दे दिया होगा, जिसके लिए यस्सू को रोना पड़ गया। यस्सू रो पड़ा और यस्सू ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो नबी है वो अपने वतन के अलावा और कहीं पे बेइज्जत नहीं होता, क्योंकि यस्सू की हकीकत को लोग जानते थे। ये कोई मैंने दावा नहीं किया, ये एक हकीकत है, ये एक बाइबल की ही हकीकत है, सिर्फ मेरी नहीं। ये मैंने जो आपने वीडियो देखी, ये सिंगिंग गाने के अंदर जीसस इज अ बास्टर्ड कहा गया, ये मैंने नहीं बनाया। आप वीडियो को दोबारा गौर से देख लीजिएगा, ये मैं नहीं गा रहा। तो ये जो लोग गा रहे हैं, ये एक हकीकत है, लिखी पढ़ी हकीकत है, जिससे बिल्कुल इनकार मुमकिन नहीं है। अब कई लोग एक चीज की तरफ जाते हैं, खासकर मसीही, कि जी ये जो 2 नस्बनामे हैं मत्ती और लूका में, तो एक जो है वो यूसुफ का नस्बनामा है, एक जो है वो मरियम का नस्बनामा है। एक यूसुफ का नस्बनामा है और एक मरियम का। और फिर बड़ी तावील देंगे कि यूसुफ का जो नस्बनामा है, तो सॉरी, उस दौर के जो नस्बनामे थे वो औरत के नाम नहीं लिखे जाते थे, इसलिए सिर्फ यूसुफ का नाम लिखा गया, यूसुफ का नस्बनामा चलाया गया, और बड़ी इस पे बातें करेंगे। तो उनके लिए मेरा एक सवाल है कि क्या आप बताना पसंद करेंगे कि 3 औरतों का जिक्र है किसके नस्बनामे में? यस्सू के नस्बनामे में 3 औरतों का जिक्र है। कौन से जगह आपको मिलेगा? मत्ती बाब 1 और आयत 3 में अगर आप देखेंगे
तो तमर का जिक्र है, यानी कि तमार। तमार कौन सी? जो अपने ससुर से हामला हुई और जिससे फारस और जारिद पैदा हुए। अब ये दोनों हरामी साबित हुए क्योंकि ससुर के साथ उसका निकाह नहीं था, यहूदा के साथ तमार का निकाह नहीं था। अब आगे अगर हम जाते हैं तो 5वीं आयत में, मत्ती 1:5 आयत में राहब का जिक्र है। राहब कौन है? राहब तो वाइफ है जिसने बनी इसराइल के लोगों को या जासूसों को पनाह दी थी। और इस औरत से यानी कि तवाइफ से, गश्ती से, फाहिशा से, वाज़ेह अल्फाज में बाइबल में फाहिशा का लफ्ज है, तो इस फाहिशा से का भी जिक्र है। फिर अगर आप मजीद आगे बढ़ते हैं तो एक और औरत का जिक्र है। इसको आप देखेंगे मत्ती बाब 1 आयत 5 में। वो कौन सी है? बत्सबा, जो पहले ऊरिया की बीवी थी, जिससे दाऊद ने जिना किया और उसके शोहर को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, ऊरिया को कत्ल करवा दिया और उसकी बीवी पे कब्जा कर लिया। अब उससे सुलेमान पैदा हुआ। अब अगर आप देखें यहूदा से फारस और जारिद पैदा हुए और उनसे दाऊद। अब दाऊद है वो भी हरामी है क्योंकि दाऊद 9वीं पुष्ट में आ रहा है। कितनी पुष्ट में आ रहा? 9वीं पुष्ट में आ रहा, 10वीं पुष्ट में नहीं आ रहा, 11वीं पुष्ट में नहीं आ रहा। अब अगर ये 9वीं 10वीं पुष्ट में आ रहा है फारस और जारे की, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल दाऊद कतई हरामी हो गया। और ये हरामियों का एक टोला है जो यस्सू के नसबनामे में शामिल है। आप सोचेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या खुदा को सिर्फ यही ऐसा सिलसिला नसब मिला था जिसमें गश्तियों की, फहशाओं की, जानियों की बहुतात होती, जिससे खुदा पैदा होता, खुदा को और कोई खानदान ना मिला। तो ये एक लिखी पड़ी हकीकत है कि अगर कोई यस्सू था तो वो कतई तौर पर हरामी था, जिसको छुपाने के लिए ये पूरी मन घड़त अनाजील घड़ी गई और पूरा ये मसलक, ये दीन मसीहत खड़ा किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मसीहत को, बाइबल को, मसीहों को समझने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।